দাদা আসলি না কি খবর কি খবর একে মজা আর কি বলবো আর বুঝা আহি আর জেনে তেনে তোদের দিকে ভালে ভালে ভাবিছে কি করে কি হিয়া করে মানে এই যে কুকমেন্ট করে আর कितना दिन হলে হিয়া থাকা এখন হলে 1-1.5 বছর সে কাম করে আহি মানে কি কি ভালসে কুকমেন্ট শিখি আহি মানে কুকমেন্ট অলরেডি হয়ে গেলে আরো একবার অলপ কোশিশ করছি মানে এনে কি জানি বানাতে নে জানি চিলি চিকেন বিরিয়ানি তন্দুরি চিকেন এগুলা জানি अच्छा एने बिरयानी प्लेट कितना प्लेट 200 200 की मसला दी बिरयानी में हाँ ए बोलते गले तो बहुत है मसला माने शॉर्ट हिसाब बोल দিব আর सावित्री मसला एक है गरम मसला है और सॉस तेजपात এইগুলা লাগে और बहुत खिने है और बोलते गले बहुत लंबा हो जाবে ভিডিওটা और एक्सपीरियंस कितना है एक्सपीरियंस आहे एक बছর फिर एक बছর अच्छा एने तो काम धाम सब ठीक है चलছে एकदम নাই বলার কাম পুরা হাই ফাই দিনের দিনটা কাম কর রাতি হলে কোনো নাই ঘুমাইটা আর এরকম বাইরা কাম কোনো করে নাকি বাইরা কাম নাই করি খালি এটাই খালি কিচেন মানে হেল্পার কেইজন আহে তোর সঙ্গে হেল্পার আহে দুইজন ওদের নিচে কাম করে আহে আর মই ইয়া আহি এনে कहाँ के लगी थी मैं तेजपुर के तेजपुर अच्छा तेजपुर तो जाइছি কি না हाँ जाए यारो तेजपुर घरे के घरे आए सभी माँ बा है भाई आहे दुईटा दादा एकटा आहे और दीदी गला है तो फुल नामटा मोर नाम नुकुल ना टाइटलটা কেমন अच्छा আর তোরটা मोर सुरेश कर्मकार তোর ব্যাকগ্রাউন্ডের বাত বললে সে ভালো লাগতে নাকি শুনতে मोर बैकग्राउंड कुछ মানে এখন কাম কি করে তুই মই কোনো নাই করে এনে থাকি আর এরকমই ভিডিও সিডিও বানাই ইউটিউবে ঢাল দিলে নতুন খুলেছি আর নতুন চ্যানেলটা বেশি দিন আইছে ভিউজ भी इतना नहीं है सब्सक्राइब भी इतना नहीं है कोशिश करबी तबे आगे बढ़ते पारबी बोलन नहीं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कम सिस्टम और कुछ होना पड़ेगा এটা তোরে রুম লাগে না এটা হিয়া মোরে রুম মুয়ে থাকি হিয়া তুই হিয়া একলাই থাকি না কেউ সঙ্গতি টঙ্গতি আসলে সে কোনোদিন হিয়াই থাকি যান আর চলে যান রাতে থাকেগা একলাই থাকি মানে তুই এখন একলাই থাকে তো ভিউজ কে লাগে थोड़ा রুমটা দেখা দিতে পারবো পারবে আচ্ছা এটা বাথরুম তো গাইস এটা বাথরুম লাগে এগুলা বাথরুম দামি আহে বারো টিভি সিভি আহে টিভি তো চলে চলে সব চলে আচ্ছা আয়না সাইনা আহে দেখতে পারবি थोड़ा मोर सकालटाके भी दिखाई दिसी फैन सैन एसी टेसी सब आए सार के रूम दामी किंतु एसी रिमोट एसी तेसी चले ना एसी चले सब अच्छा तो गाइस भिडिओटा यहाँ खत्म करब बेसि लम्बा ना बनाब बेसि लम्बा बनाले बेसि लम्बा हो जाए तो सेकंड तकले बाय बाय न टीवीटा देखबे निकी थोड़ा देखाई দিব ए रिचार्ज खत्म हो जाए आज खत्म हो गए जानले ना कालिए भरा रे आज खत्म हो गए এখন আর টিভিটাকের বলে রিচার্জ খতম হয়ে গেলে তো দে তবে বাই বাই নে এডিট করে দেখব না ভিডিওটা দেখব কিরকম